So what is up sa inyo mga paps ne? Ayan, as you can see, gagayak tamo para keng kakatamong special celebration. Yon. Eta ne palambatan, start tani snow bakanta, agad tang mako at agad tang miras, keng kakatang pupuntalan. Mamalagwata na bayo tapa mabengi, at bayo tapa matrapik, nuko balo yun naman keti Angeles. Woy chayay, api na nga manwang ko yan mga paps. Sigurado mabengi tamo at matrapik tapa, yan na. As you can see mga paps, yan na, mitatas na ako regla ken. Di na lang ta papalaken ng SM para dagitan tayo yung pangane. Lenyo neman, bala mo lalakad dya kayong masalang bulan. Suna kay Kenny, kening pinaka-unfair na stoplight na ning SM. Kaya kalambat yan. O tang kami na, lawen nyo neman kung pilan niyang segundo. 25 seconds siya mo. Kita na minepelang batan, miras na kay kening pure gold daw. Uling ketang siping na niya no yan. Ken miya isipan mangan para kayong special celebration me. At siyempre lungob ta na bakanta akay tane. Diretso ta mo karetang mga santing dang lamesa mga paps. Anang kasantinging ambience Kenny, bala mo talaga at yuka keng China. Siyempre numano ta Kenny nung eta order. Lawen nyo naman yung lalawe keng menu. Ana neng kabusitan, lawen nyo naman. Masanting naman yung ambience Kenny mga paps. Yung lagyo na pala ning restaurant na ini is Look Fu. Siping nemo ning pure gold daw. Anya masakit pa. So ditang na itang kaya kaming in order ne. At may nga bigla kami. Slight mo naman kasi ana palang kakakalit ang in order me. Pero sulit naman at manyaman naman ning pamanganda Kenny. At syempre nanano pa. Kayan tani bakan to balo tayang pamalita. So ngayon oras ay ni ayan kanya-kanya ke pa kaya pa kami sasabi galit-galit ke pa mo ne. Uling ikengan dano pa na kami. Yung celebration pa lang ngayon ni mga paps is anniversary me. Lawen nyo naman yung pamanganda. Ultimo fried rice na ng kanyaman. Pelalong sabo. Ayan no. Hinuko naman. Tampansit da okay yarin. O nangining karelang manok yang mo aburi. At ini naman itang request ng Kuya Bem. Lawen nyo na eman ha. Snepa mong kapag maragul. At syempre, eneman pa'y talwi itang kaya kaming bonchoy na alang pick-up siyan. So this time mga paps, kung balo makaplaya pala yung kanakong camera. Makatutok ya pa mo kaya. Bahala na yan kanyan. Ayalbe na niya mo, kanya mag-react. Saka minipepakwa, itang schedule mga paps. Ayan, schedule ya talaga yan para kayong pamanos pinggan. At syempre, kaya rita ang mengan, numanuta pa. Mamanulita na. All goods naman yung foods na kini mga paps. Medyo pricey yang bagya, pero manyaman, authentic ya. At syempre, mag-bounce ta na gini mga paps. Dakala salamat keng support tayo kang Kapampangan TV at keng Pamanalbe. At syempre, naman makumpleting wedding anniversary mga paps nung ekata mag-wine hanggang pampalaso yang pengan mga paps. Bye-bye!